सैयद इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 13 अक्टूबर सन 1900 को लाहौर के एक इल्मी घराने में हुई। उनकी वालिदा मोहम्मदी बेगम बच्चों के लिए कहानियाँ और औरतों के लिए मज़ामीन लिखा करती थी। ताज का बचपन माँ की कहानियाँ और लोरियाँ सुनते गुजरा। ताज के वालिद शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज़ अली अरबी और फ़ारसी के आलिम थे। उन्होंने सन 1898 में दारुल इशात के नाम से एक इदारा कायम किया जो नशर व इशात का काम करता था। मोहम्मदी बेगम इसकी पहली मुदीरा मुकर्रर हुई। इस इदारे ने बर्रे सग़ीर में ख़वातीन का पहला हफ्त रोज़ा रिसाला तहज़ीब निस्वां के नाम से शाया किया। इस रिसाले का मकसद ख़वातीन में अपने हकूक़ का शऊर पैदा करना और दीनो दुनियावी मामलात का इल्म पहुँचाना था, और यही इसकी बेपनाह मकबूलियत की वजह बनी। मोहम्मदी बेगम जो कहानियाँ और लोरियाँ ताज को सुनाया करती थीं, वो भी दारुल इशात ने शाया की। ताज की उम्र कुल 8 बरस की थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ना वो लोरियाँ रहीं, ना वो कहानियाँ। गालिबन इसीलिए ताज के वालिद ने ताज की 9वीं सालगिरह पर बच्चों के लिए हफ्त रोज़ा रिसाले फूल का इजरा किया। तहज़ीब निस्वां की तरह फूल भी उर्दू अदब का एक सतून बन गया। दारुल इशात के लिए अदब के नामी गिरामी मुसन्निफ और शायर लिखते रहे। इनमें मौलाना हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी, मौलाना शिबली नुमानी, अल्लामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदर, पतरस बुखारी, अकबर इलाहाबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद और बहुत से दूसरे शामिल रहे। इन अजीम हस्तियों के झुरमट में ताज की तख्लीकी हिस्स उजागर हुई। 1915 में ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया और इसी साल अफसाना निगारी में कदम रखा। 1915 में ताज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गए। अभी फर्स्ट ईयर के ही तालिब इल्म थे कि गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक्स क्लब के सालाना खेल में एक किरदार में मुंतखब हो गए। उस ड्रामे का नाम सैदे हवस था। ये आगा हशर का लिखा हुआ था। इसमें ताज साहब ने एक लड़की का किरदार अदा किया। उनकी अदाकारी इस कदर पसंद की गई कि ताज की एक्टिंग के हर तरफ चर्चे हुए। ताज न सिर्फ इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक्स क्लब के हर सालाना खेल का हिस्सा बने रहे, बल्कि दूसरी तरफ अपनी अदबी दिलचस्पी पर भी काम करते रहे। उन्होंने 1918 में बर्रे सग़ीर का पहला अदबी रिसाला कहकशा के नाम से जारी किया। 1921 में ताज ने गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया। बीए के इम्तिहान के दौरान पर्चा जल्द मुकम्मल होने पर फारिग वक्त में ताज के जहन में एक कहानी का खाका आया, जिसे ताज ने जवाबी पर्चे की एक तरफ नोट करके अपने पास रख लिया। ये कहानी थी ड्रामा अनारकली की। इस खित्ते की तारीख की पहली साइलेंट फिल्म लव्स ऑफ अ मुगल प्रिंस 1928 में बनी, जिसमें ताज साहब ने शहंशाह अकबर का किरदार अदा किया। आने वाले बरसों में अनारकली की कहानी पर मुतअद्दिद फिल्में बनी, जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत के आसिफ की फिल्म मुग़ल आज़म ने पाई। अनारकली की न सिर्फ ताज साहब की पेशा वराना ज़िंदगी में अहमियत थी, बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी में भी। ताज ने अपना यह ड्रामा उस वक्त की मशहूर मुसन्निफ़ा हिजाब इस्माइल के नाम कर दिया। ताज के इस खुले इजहार पर हिजाब और ताज साहब में ऐसी कुर्बत हुई कि 31 मार्च 1934 को मद्रास में उनकी शादी हो गई। सन 1930 से 1947 के दरमियान सैयद इम्तियाज़ अली ताज की फ़न्नी और ज़ाती ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ आईं। हिजाब इस्माइल से शादी और बेटी यास्मीन की पैदाइश से उन्हें इत्मीनान और यकसुई मिली, जबकि उनकी तख्लीकी ज़िंदगी में उरूज हासिल हुआ। ताज साहब ने रेडियो और फिल्म जैसे नए ज़राए इज़हार में संग मील कायम किए। एक तरफ रेडियो के लिए साजिश, गूंगी जोरू, सैदो सयाद, मेरी जान किसने ली, कमरा नंबर 5
اور کرتبہ کا قاضی جیسے یادگار ریڈیو پلے لکھے۔ دوسری طرف فلمز جو کہ اب ٹاکیز کے دور میں داخل ہو گئی تھیں، ان کے لیے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے تقریباً 20 فلمز کی کہانیاں، مکالمے اور سکرین پلے لکھے۔ ان میں پگڈنڈی، پونجی، زمیندار، دھمکی اور خاندان نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے۔ ہم کھیلیں گے، ہاں ہم کھیلیں گے، آنکھ مچولی کھیلیں گے، ہم آنکھ مچولی کھیلیں گے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے پاکستان ہمارا ہے کے نام سے ایک یادگار پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کا مقصد مہاجرین کو ان کے لواحقین تک پہنچانا اور معاشرے میں مہاجرین کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا۔ انیس سو 50 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کی ابتدا ہوئی۔ سید امتیاز علی تاج نے کئی یادگار فلمیں لکھ ڈالی، جن میں گلنار، انتظار، یہودی کی لڑکی، زہر عشق اور انارکلی بہت پسند کی گئی۔ سن 1958 میں تاج صاحب کو مجلس ترقی ادب کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ ایسے میں تاج صاحب نے قدیم تھیٹر کے کلاسیکی ڈراموں کی ترتیب اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ مجلس ترقی ادب، جو 1950 سے 1958 تک کے 8 سالوں میں صرف 10 کتابیں شائع کر سکا تھا، تاج صاحب کی رہنمائی میں 10 سال میں تقریباً 200 کتابیں شائع کی گئیں۔ قدیم اردو تھیٹر کے ڈرامے کو مرتب کرنے کی ایسی مثال پورے بر صغیر میں نہیں ملتی۔ 60 کی دہائی میں سید امتیاز علی تاج کی صاحبزادی یاسمین، جو اب ایک نامور ریڈیو کمپیئر بن چکی تھیں، ان کی شادی سٹیج اور ریڈیو کے مشہور اداکار نعیم طاہر سے ہو گئی۔ تاج صاحب اور ان کے داماد نعیم طاہر میں ایک تخلیقی دوستی رہی۔ یاسمین اور نعیم کے بیٹے فاران اور مہران تاج صاحب کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ تاج نے نعیم طاہر کے ساتھ مل کر پھول کو ایک مرتبہ پھر شائع کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ جس رات تاج صاحب نے پھول کا دیباچہ مکمل کیا، اسی رات چند سفاک حملہ آوروں نے تاج صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا اور تاج صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سید امتیاز علی تاج ڈرامہ نگار بھی تھے اور محقق بھی، نقاد بھی تھے اور ناشر بھی، مزاح نگار بھی تھے اور مترجم بھی۔ سید امتیاز علی تاج کو حکومت پاکستان نے شعبہ ادب میں ان کی بے پناہ خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا، اور پاکستان پوسٹل سروس نے ان کے نام کا یادگاری سٹیمپ شائع کیا۔